अथ द्वितीयोऽध्यायः। अश्विन्याः प्रथमे पादे यदा जन्म प्रजायते तदा ब्राह्मणवर्णोऽयं मध्यदेशसमुद्भवः। द्वितीयचरणे देवी पुरा क्षत्री न चान्यथा। अयोध्या पुरतः पूर्वे पुत्रकन्या विवर्जितः। तृतीयचरणे देवी वैश्यवर्णसमुद्भवः। रोगे कुत्सितवर्णोऽयं मृतवत्सो नपुंसकः। चतुर्थचरणे देवी यदा भवति मानवः तदा शूद्रं विजानीयात् रोगवान् मृतवत्सकः। श्यामलः पुष्टदेहश्च वातरोगेण पीडितः। इति श्री अश्विनी नक्षत्रस्य सामान्यलक्षणम्। शिव उवाच अथ कर्म प्रवक्ष्यामि यत्कृतं ब्राह्मणादिभिः। एको ब्राह्मणवेदज्ञो गुणरूपसमन्वितः। तस्य पत्नी विशालाक्षी पुंश्चली क्षत्रवंशजा। तस्यां पुत्रो भवेत् देवी नाम्ना नरहरिस्तदा। ब्रह्मकर्म परिभ्रष्टो व्याधिभिः पीडितः सदा। तस्या मित्रं द्विजोऽप्येको धनपुत्रैश्च संयुतः। नामतो लग्नशर्मेति निकटे तस्य चागतः। आदरं बहुधा कृत्वा स्वर्णं दृष्ट्वा प्रहर्षितः। स्वर्णलोभेन तं विप्रं हतवान् पुत्रसंयुतं। स्वर्णं सर्वं हृतं देवी व्ययं कृत्वा दिने दिने। षडंशैर्गुप्तदानं गंगा यमुनसंगमे चकार तद्धनैर्भक्त्या विष्णुप्रीतिकरं तदा। एवं बहुगते काले पत्नी तस्य मृता पुरा। पश्चात् सोऽपि ग्रहग्रस्तो मृत्यु प्राप्नोति दुर्जनः। निक्षिप्तो नरके घोरे यमदूतैर्यमाज्ञया युगसप्ततिपर्यन्तं भुक्त्वा नरकयातनाम्। नरकान् निःसृतो देवी शृगालो गहने वने। ततस्थो निजफलं भुक्त्वा कृमियोनिर्भवेत् पुनः। पुनर्मानुषयोनिः स तूर्णं च प्रथिते कुले। मध्यदेशे शुभे ग्रामे मृतवत्सो ह्यपुत्रकः। रुग्णो बहुधनाढ्यश्च गौडो मांसप्रियः सदा। तस्य भार्या महालुब्धा पुरा लोकमतीचया। पुनर्विवाहिता देवी पूर्वजन्म प्रसंगतः। मासी पुष्पं भवेत् तस्याः सन्तानं नैव वा भवेत्। सज्वरा दीर्घनेत्रा सा कुक्षिपीडा प्रपीडिता। इति श्रुत्वा वचस्तस्य महादेव प्रिया शिवा प्रणम्य पार्वती देवी शङ्करं परमेश्वरम् उवाच वचनं देवं चराचर गुरुं परम्। प्राणिनां केवलं कर्म तव माया विचेष्टितम्। शुभमेवाशुभं चैव कथं जानामि पूर्वजम्। तत्सर्वं कृपया देव वद मे परमेश्वर। शिव उवाच त्रिविधं प्राणिना कर्म नृणां चैव स्वभावजम्। अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्म न फलम्। अनिष्टं नागलोके च नरके विविधे यथा। इष्टं स्वर्गे फलं देवी मिश्रं मर्त्ये प्रजायते। रोगतश्चेष्टया देवी ज्ञेयं सर्वशुभाशुभम्। राजरोगी भवेद्यस्तु देवपूजनवर्जितः। कन्या यत्सम्भवेत् तस्य देवनिन्दा कृता पुरा। कन्याघाती पक्षिघाती तस्य भार्या न जीवति।
भ्रातृहा यः पुरा देवी सज्वरेण प्रपीडितः घण्टावादित्रहारी च कररोगी नरो भवेत्। भगिनी गमनं देवी कृतं यैः पूर्वजन्मनि तेन पापेन भो देवी सज्वरेण प्रपीडितः। मित्रद्रोही बालघाती पशुघाती तथैव च तत्फलेन महादेवी मृतवत्सश्च रोगवान्। कन्याघाती गर्भपाती धनपुस्तकहारकः जन्मान्धो जायते देवी नात्र कार्या विचारणा। वस्त्रहा भूमिहारी च परनिद्रापहारकः तेन पापेन भो देवी दरिद्रो जायते नरः। गोत्रदारापहारी च दीर्घरोगी भवे नरः। महिषी पुत्रघाती च कम्परोगी प्रजायते। निर्बीजं वृषभं यो वै प्रकरोति नराधमः षण्डः सञ्जायते देवी मूत्रकृच्छ्री भवे ततः। मातृहा पितृहा देवी महाकुष्ठी नरो भवेत्। अगम्यागमनं यस्तु वीरयोषागमं तथा करोति योधमस्तस्य शरीरज्वरपीडितं। गोवधी जायते देवी श्वेतकुष्ठी नरः सदा। कन्यायागमनं यस्तु करोति हठतः पुरा तेन पापेन भो देवी रोगवान् धनवर्जितः। पुष्पगन्धापहारी च मुखे तस्य विगन्धता घृतहारी भवेत् कुष्ठी तस्माद् भ्रष्टकृमी भवेत्। वृक्षगन्धापहारी च काकः सञ्जायते नरः। वापी कूपापहारी च दद्रुरोगी भवेत् नरः। देवयात्रापहारी च कफरोगी भवेत् नरः। सारंगगीतघाती च वने दावाग्निदाहकः। अक्षिरोगी नासिकायां व्रणीकृमिसमाकुलः। तैलहारी भवेत् तैली गुडहारी ज्वरी सदा। स्वर्णरौप्यापहारी च नरो भवति पुत्रः। दासदासी हरो यस्तु नरो भवति कर्णरुक्। लौहमौल्यापहारी च पाण्डुरोगी भवे नरः। दधि दुग्धहरो यस्तु कुक्षिरोगी भवे नरः। मार्गग्राही वस्त्रहारी बाहुरोगी प्रजायते। मयूरकुक्कुटानां च कच्छपानां च बाधकः। वातरोगी च कञ्जश्च जन्म जन्म नपुंसकः। मद्यपी मांसभोगी च मत्स्यभोजी तथैव च तेन पापप्रभावेन चर्मकारो हि जायते। अन्नहा जलहा चैव दन्तरोगी भवे नरः। ब्राह्मणस्य गृहे यस्तु धनधान्यसमन्वितं हरणं तस्य वै कुर्यान् मृगी रोगी भवे नरः। एवं बहुविधो रोगी नराणां चैव जायते। पूर्वकर्मफलं चैव भुज्यते खलु मानवैः इति 2य अध्यायः।